Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man kita kerina singidah acara tenda kam pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Majuh-juhan banta kerina mula-mula lebay mengatakan bujur mana Allah subhanahu wa ta'ala anggoka berikan naman banta hidayah bagi kape kemudahan lah kita katakan makana bersuari anda itu pertemu kenaka kita berkajian anda julta faedah si dat membanta si dan si buat faedah bes kisah kejadian perang Bani Mustalik. Saya lanjutkan dengan langadung bagai kapi salawat arsalam si pesah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man krina keluarga Nabi Muhammad sallam, man krina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baga kape krina kaum muslimin setelah danina seikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Si terakhir si bahas sifat tanda-tanda munafik, sifat munafik iya ada ini semaredam si katakan sebelaskan munafik anda cidah kena ia muslim buni kena ia kafir lain bes babahnai lain bes pusuhna ai katakan munafik ainda langa bolid bes kota Mekah adi kebalikan nang malah pe adi bes kota Mekah merenda terang-terangan kin kalak kafir jadi ke muslimia ai buni kena lebay ai bagai ia cidah kena bagi kalak kafir dengan cidah kena man bana tapi bespusunah ngomiar iman ai kebalikanna sangana ngodung perang Badar mulailah lid kalak munafik. Jadi kalak munafik aida sebab jadi talu kalak kafir Mekah idau muslim menangia pertolongan Allah walhamdulillah ai ngombiar kalak-kalak kafir aida silangar iman men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai makana buni kena kekafiran nai cidah kena bes babah nai perbelasan nai kata kena ya iman Nabi Muhammad SAW membagai pudi-pudi wari kai pe bes pusuha adi si majinia idah ngia membagai ai makana lid kejadian perang Bani Mustalik lid salah sada jai peristiwa dua-duana jai minter ngejaidah Abdullah bin Ubay bin Salul ai ketua pimpinan yang katakan tokoh nak kalak munafik bes kota Madinah la terbuni kendana ari sifat nai ai jadi idah minter bagi ia indah ia salah sadana kaya itu duhka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha la majilai Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu aindamia jadi bagi kita geluh bes era tenda pe kalak munafik ainda dilakin majile bes pusuhna mincerkan idah bes kai katakan bes perbelasan nai bagai yang munafik ainda ia lid munafik tanda Islam ainda kuat bunyi kena tapi adinggo Islam lemah ia munafik ainda terang-terangin kini ya bagai ya komentarina ajaran Islam kai krina bagai inte katakan na ya muslim makana adi senen bes era tenda
melala kalak ngomentari ajaran Islam, melala kalak ngomentari si ngamalkan Islam si tuhu, aida dan si tarik je kesimpulan Islam lemah. Langad Islam day kuat ia je, ila kak pang kelakai ngerana, tapi bunyi kena kai si bespusuh nah, membagai iya. Macam masuk kita bes pelajaran si berikutnya kaya dah jenda. Annal munafiqina kama hadhihi awsafuhum ad-dani'atu fid dunya falahum aidha ad-darkul asfalu minan nar yaumal qiyamah. Qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Munafik anda majin sifatna ngom iblaskan Allah Subhanahu wa taala majin. Ngoka majin itambahi ka ia ibaikan ia hadiah bas akhirat neraka si bagus kali aku ter. Adi si nan cerita ya kis hadis sahih neraka Abu Talib ay medatas ya dangkal ikatakan je labung bagus kali ya ay penggo menggelegak je bagi mendidih je otak Abu Talib membagai ia. Apakah pagi engkau siarah teruh ainda aim kalak munafik ay sebab melala nga ainda permasalahan si dat kalak muslim ainda itimpa kalak muslim ainda ay rebes kalak munafik nari adi kalak kafir ipecidah kena ia kafir asli bagai krina jelma metah kapan tapi adi pura-pura ya muslim ay mesra sendeteksi sa makana melala nga masalah si hadapi kaum muslimin aireh beskalak munafik nari makana hadiah nasi bagenda itamakan azab Allah Subhanahu wa taala ia pagi bestruh neraka dasar neraka yang ngeri ya yang dasar ni ngene gua ni ngene bagi kita gundari sebagai cerita dabuh ya kumbanga bagus kape bangai ni ngom mesra pe tim sarang lagi sa abi kala daki gunung nak tak ia ku teruh bagai ia kok ku mbangah bagus kepada guang lagi sen me bagai ai nam permisalan bes babo dunia saja pengom serak te jelma apk bagai neraka makarah nina Allah Subhanahu wa taala kalak munafik ainda krina bes neraka ainda pai simbagas neraka simbagas ia lalit sinolongsa olah kencang bes neraka ya di neraka memang hak Allah membagai bes embang singgung bagus ya be dei balalik nari tim sarene peda misalnya iya di bagah masyarakat penaya isi berpengalaman dengan darami ka lebay labu ka sembarangan keterus dei bala buat pe bagi dengan kisah tenggelam dei kapal yang tenggelam ke kering bus dasar laut mi pediat jui bahas isi ku bahas mi bagus ku terus langa didangkal dengan di laut atau kai ni bagi langung bagus mi penyelam pe tim sare bagi bes lawah me bagai kalau mentara ibarat na bagai melukah dengan daramisa entah 5 meter dengan melukah dengan alinggo 100 meter reka sada kilo ku terus ningan kena ajang lagi sani nakala pe me bagai ya hati-hati si bagai indah kam singi dah acara tenda pemirsa Rosat TV makanya kita belajar je indah lah mau main-main ni dah ajaran Islam lo kari siakap si komentar aja aku muslim nih bagi enca cita-cita masuk surga selamat bes akhirat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz isi pedauh Allah bes neraka nari masuk kena surga keberuntungan dengan harapan jelma si meteram si muslim tapi kai 11 kena yang bagi musuh Islam kape iya bagi iya. Jadi adik kita enda olah darami masalah bahasa ta. Olah darami masalah. Sebab kita enda makhluk lemah. Iya, lalit saja oksigen gudung. Lemah dengan enda katawari perlu kita lau, katawari perlu oksigen yang kai. Partar perlu man. Lulit jelma la tahan si bagenda ya. Bagai iya. Jadi yang ngom setah kita lemah bagi oleh cari penyakit masalah ta. Iya. Enda ibaratna. Bagai gelah ngos yang kalau enda poin penting ka enda bes munafik enda. Gau. Dung kita berpermasalahan munafik, masuk kita ke kadi pelajaran si berikutnya kai sidat manfaat membantah krina bes pelajaran kejadian perang Bani Mustalik.
hikmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi adami qatlihi li Abdullah bin Ubay wa qawluhu idan yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Li jesada ia pelajaran penting hikmah kebijaksanaan bagi lai katakan engkai makana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bunuhna Abdullah bin Ubay bin Salul padahal tanda munafikna go idah. Bagai ia. Bes era Islam kuat. Adi gundari mesra hukum ham ni nakala gundari kri jelma. Walah kari hadapi bes akhirat di ngenai. Kri nangkai 11 kan jelma si buat jelma gom i catat malaikat i cidahkan me pagi bes mahsyar bes yaumul hisab. Me bagai. Ainda lit bukti valid ia Islam kuat bes Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul ainda kam singida acara taina tanda-tanda ngom jelas bes rina sahabat-sahabat epe ngom idahna tapi la ibunuh. Me bagai sebab bagai inda si metah ia kalak munafik me sah isej Rasulullah anca sahabat-sahabat si dekah Rasulullah anca dai basi baru-baru masuk Islam la bos teh na bagai amin na pudi-pudi wari teh na kuat iman na amin na pudi wari kari go ia teh nang si bagai na tapi mula-mula di jelma masuk Islam me la angkana si bagai nda ia me bagai ainda makana la ibnu Abdullah bin Ubay bin Salul sebab lid karijai khawatirkan jelma menteram labu para sahabat singun dekah Rasul teh nama bagai jelma mentermenda entah ia baru masuk Islam entah pe silanga masuk Islam ia kala Yahudi me tambahin ka bumbu ngo masuk Islam pi bunuh na ngakang ni na kala Yahudi nya melutah na Abdullah bin Ubay Salul aina munafik me bagai lutah na bespusu jelma Rasulullah tah na terhuayu gelah kari orang ngerana jelma Muhammad ainda bunuh na sahabat nanina. Sebab la bukrina jelma bes Madinah hatah na Abdullah bin Ubay bin Salul na munafik. Idah kena ia muslim, puni kena ia kafir. Ai melutah jelma materam. Si idah kala Abdullah bin Ubay bin Salul ainda ia muslim. Sahabat menjadi sahabat Rasulullah. Encai bunuh kakari mengui. Ahla ni uteng tengai kata kena ia masuk Islam gua makanan gua masuk Islam dibunuh me bagai ni nak kari komentar jelma materam ai makana pediat Abdullah bin Ubay bin Salul kai sidat pelajaran bes ainda wa minhu na'khudhu masru'iyyat ad-daf'i anil arad jainam isyariatkan membantah kerana isyariatkan ai si jaga ia kehormatan tenda bagaina fal muslimu la ya'ridu ardahu lil hadisi fihi makana kalak muslim ainda la banna kai kehormatannya jadi bahan pembicaraan jelma materam ai si jaga kena gelah ai makana kita muslim si jaga jati diri ta gelah ulali celah jelma ngerana membantah bagai iya walau kana al-qail mukhtian amin nape singranai kari keliru ngia sebab melutah na ibarat bagi melabutah na Abdullah bin Ubay bin Salul munafik Rasul tah na ada perintahkan Rasul bunuh ai di atas kebenaran Rasulullah pasti me bagai kape sahabat tapi ada jelma menterem melutah na Abdullah bin Ubay Salul aina munafik encangrana iya ai Muhammad bunuh na teman na ni bagai me si salah sing komentari handai sebab ialah teh na kai masalah Rasul skrina sahabat teh na bal alaihi an yajtaniba mastata'a tilkal mawaqif allati tajaluhu urdatan lil hadisin nas makana sepantasnya bagi kita muslim si pedauh membantah kai presiden ci ia resiko ada ibaratnya bagai dan ci komentari jelma materam makana sina ni aja celah-celah bagai siban gelah olah masuk celah jelma daramina pe deba jelma ida daramina kak kesalahan daramina deba datna di balang uga gelah ladat kalak bagai siban jati diri tenda bagai iya wa yushbihu hada qaul Rasul sallam li rajulaini lamma ra'ayahu fil lail fit tariqi wa ma'ahu imra'atun qala lahumā ala rislikuma fa innaha hiya Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah wa kabbara alaihima
wa kabura alaihima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yablughu min ibni adam mablagad dam wa inni khasyitu an yuqdhafa fi qulubikum syai'a. Bagai mereka kejadian Rasulullah enda erdalan berngi ia lawai gundari lit lampu mi bagai erdalan Rasulullah SAW ras ummul mukminin Sofiyah mi bagai lit sahabat belakang nari bagi pedas nami terierdalan bagi erdalan ini pedas sebab yakni isi kaki Rasulullah erdalan mi bagai iya lit ite kari ngo bahan cerita jadi berpikirannya maka Rasulullah erdalan harus diberwisikan bagai iya jadi bahan tuduhan nih makanya langsung jadi tegur Rasul ngani kana lebay orang kan kadisen nda sirdal rusaku nda Sofia bintu Huya nda haraku ummul mukminin bagaimana ibarat bahasa Gundari bagai makanya sahabat handai subhanallah salah pikir bagai perlu ya langsung bahasa Gundari kadi klarifikasi bahasa ta napa dilari klarifikasi si salah si nuduh-nuduh lah kakin makan ala ya sungkun lebay bagai tapi bagai enam ibarat na kam singi dah acara ta inda gelah kita inda olaban sisa ada tindakan kerja di bahan pembicaraan jelma meterem nape tindakan ta inda betul ngalebay na tuh labur bual ta jay tuh tetapi adilit potensi ia jadi pembicaraan jelma meterem taring kan maksudna makan roh ni na Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa fihi taharrus min su'izzan jay bes kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bes ummul mukminin Safiyah dalan entah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua sahabat si salah kira bagi salah pemikirannya entah jelaskan Rasulullah jay dan pentingna nena Ibnu Hajar rahimahullah ijaga gelah kita ainda ola buruk sangka jelma membantah qala Ibnu Daqiqil Id lisada ulama iya wa hada mutaakkidun fi haqqil ulama mutaakkidun fi haqqil ulama wa man yuqtada bihim ainda ibaratna jadi katakan bes sebagai ainda kuatkan tekankan ia bes ulama sebab ia teladan sebab adi tertuduh kali sada ulama padahal labutuhu melani mungkin jelma buat ilmuna jakari celaka ia ainda harus dibedakan ya apa kai teladan bagai apa ya ulama memang ibaratna ulama makana kita la buruk sangka lebih men ulama mencapai ulama enda yakni ahli ilmu dikatakan ya mujtahid terkadang jitah salah ya memang tetapi penting bagi si kita bagian olah salah sangka lebih minter ibkadihkan lid klarifikasi gelah sebab adik karingku tertuduh ia apakah iteladan je ilmuna lah dibuat besi ilmu rugi jadi memeteram memang sebab kita wajib menuntut ilmu memang wajib membantah bagai iya tapi situhu ya sebab likang anda ahli ilmu ngaku ahli ilmu padahal labau anda katakan ahli ilmu situhu si pembahasan ta si memang ya alim ulama labau ulama-ulaman yang ngangkat dirinya ya ulama anda lain cerita di Gundari bes negeri ta anda kakin lalit memang bagai iya olah ka sembarangan gini kaya pela beluh ceramah ya lah kakin kadi katakan lu takhna jelas kakin sebagai olah si kitik-kitik pusu dah bagi kam ngacara tena entah kam si tukang ceramah ia bagai beskutandu idah dua acara tena lah beskam lik nga ilmu na beskam senga ceramah entah angkat kalap kan kam jadi ustaz tiba-tiba ceramah me bagai ainan kin lebih dalam masuk pembahasan tadi kita mau tuga kira kakin kita ceramah bagai padin kita nangkul pe bagai iya Nca kaika deba manfaat sidat bes perang kejadian perang Bani Mustalik ainda hikmatur Rasul sallallahu fi shgali nasi anil hadisi fi hadhihi al maqalah allati qalaha Abdullah ibn Ubay haitsu jadda bis sayri hatta ta'iba an-nasu thumma shaghalu bin nawmi anil hadisi fi hadha al mawdu' alladhi yuridu Rasul sallallahu sarfahum anil hadisi fihi masuk tangkel-tangkelan para sahabat jadi pikiran sahabat kai sebelaskan Abdullah bin Ubay salulai memang jadi pikiran ia sahabat ibela na Rasulullah sallam kecintaan na Rasul galang jadi pikiran tangkelan na bagai maka Rasulullah na minter dardalan saja kita bagai tah muli kita bedina maksudna jena mulih bagai lang ngadi mengalah ngadi
Gak ada ngong ada kan ngalah medem. Ada ngong ngalah mi medem lebay. Ngong medem bagi ada ngong medem lah mu ingat kai 11 kan Abdullah bin Ubay Salul ni bagi ai maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainda mi usaha jendar Nabi Muhammad sallam gelah sahabat ulam lala tangkal tagalanna pikir kena kai 11 kan kalak munafik ainda dai. Bagi kape kita sikrina sifat na negatif bagai olah si tangkali. Ibarat apa itu tasidaya banlik permasalahan olah jay ban jay baman pikiran li ingkrina solusina. Ahadilah takdirkan Allah lah kalit pe. Makana melalangi jelma ada stres ya pikirkan nasi harus nalit batasan pemikiran tenda. Itu pikiran telit batasan na. Ni lihat bagi stres pe. Adik pertama harus dipahami kan ai takdir Allah. Sebagai kalak ngerana ai ngoblik takdir Allah. Adilah takdir Allah lo jadi pe. Enca gua sikap ta olah jadi tangkelan. Adi dan sisi klarifikasi kelar ngodung. Olah kaken harus kalak jelma rubah lang. Abdullah bin Ubay Salul kasamati lu berubah. Ini bagi iya. Bagikan pe kita dilik permasalahan bantah kape tuduhan kalak man bantah kape kerina bagai adilah kintuhu olah je menbahan pemikiran ta. Padian kita je si urus keluarga ta si urus bantah bagai pesehat-sehat membantah kerina katakan kita mikirkan jelma meterem lalik manfaat pah sakit kape iya memang kita hendak ini dam penting Rasulullah pe bagai usahakan na sahabat gelah bunikan akadi kerina lupa sebagai na erdalan minter mulih ke Madinah ngongalah ngadi lebih mendem kerina godong mendem memang lupa bagai kaman bantah kerina kam singgih acara tenda olah melala tangkelan kita kasih mikirkan urusan dunia ina tapi belasan jelma man bantah lang. Ayat lebih penting sebab ia pengerana ia tanggung jawab bes akhirat. Adikan kita lah si 11 kenai. Mereka adi bagi 11 kenai serobahi membantah. Mereka dituhuka akin 11 kenai serobahi membantah. Asa dan nasihat membantah menjilai ke penepe. Enca jenda ka lid ia faedah ka fistizani Abdullah bin Ubay bin Salul fi an yatawalla huwa qatla abihi in kana Nabi sallam yuridu qatlahu yaqulu Suhail anda ulama bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ay munafik lid anakna Abdullah kang larna jadi berarti Abdullah bin Ubay bin Salul ay anda muslim sejati laba munafik bapa anak munafik ialang biasa ngenda lawa krina jelma ada hidayah deba jelma enda sada keluarga na ya penghuni surga sada keluarga na sahabat lah dikatakan na sada keluarga na sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sada keluarga na penghuni surga Ali bin Abi Thalib sada keluarga yang masuk surga Ali bin Abi Thalib Fatimah Hasan Husain sada keluarga masuk surga deba lang agenda dikatakanlah pertang ayah bapa na kalak bermasalah ialang megating sebagainya membagai Ruh janda kejadian aina meli rencana ibaratna bunuh Abdullah bin Ubay bin Salulai. Si anak si gelarna ka Abdullah. Jadi ia seriar sebapana gelarna. Memang Abdullah bin Abdullah dila sambungnya Abdullah bin Abdullah yang Abdullah bin Ubay bin Salul ay munafik. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul ay muslim. Memang Ruh ni na bagaina aku saja Rasulullah adi ibunuh kin bapa ko handai aku saja si bunuh saya. Sebablah kari aku sabar kuidah kari bespajak entar dalan-dalan di simunuh bapa kundai tertek-tek ke kari nina menjilai ka penai lit jai kasih sayang men orang tua me baga amin tapi orang tua na kalak munafik tapi lit jai na sada kal jai isarat ia bes kisah enda uga makana itawarkan anak bunuh bapa aku saja Rasulullah nina me bagai lang dai baguna bunuh kay na teke na bapa ko hadapi kay na aku nina me bagai amin napi bapa na salah ibarat na gundari sini dah kriminal bagai ngomlit nge keluarga iya keluarga na yang bermasalah yang bagai lalak nge ibela bagai iya mela ibela membagai iya endalang Abdullah bin Ubay bin Salul bela na bapa na cuma bagai nina adi ibunuh kin bapa ko na aku saja bunuh sanina engkai ninje na sada perhatian membantah krina wa fi hada al-alam al-azim wal burhanun nair min a'lamin nubuwah fa innal araba kanat ashad khalqillahi hamiyatan wa ta'assuban bagaina jiyajena beskai 11 kan Abdullah bin Ubay bin Salul aku saja si bunuh bapa aku lah kena ya nina bagai lit jadi sada tanda si galang kali ya bukti kali si ia bercahaya terang jadi lalik jadi samar-samar tanda-tanda kenabiin biar Arab kal Arab enda
ai ikatakan ia makhluk Allah si kelia panatik kesukuan hebat kelia ai kalau Arab maksudnya bagaimana adi panatik kesukuan panatik keluarga ini segalang na bes kalau Arab labodan si bapa na pediat na ibunuh kalak makana Abu Talib lapi tengkak na men Muhammad SAW ibela lalap anak senina nami anak kami katakan bagaimana kape Abdullah bin Ubay seharusnya nanda sebagai nakal ia kejadian enda amin sampai Abdullah bin Ubay bin Salul muslim sejati bapa nang sir salah adi bes fanatik andai lalap ngi bela na kari bapa na bagi kita gundari bes Indonesia tapi melalang ngi salah pe anak bela ngi lalap bagai iya lit fanatik je iya tapi jahit lang ada masalah fanatik ini dikatakan ibaratnya kalau Arab ini nomor sadana kali si fanatik sebagai pembelaan keluarga sebagai tapi jenali sada tanda kali iya aku saja bunuh bapakku nina hilang je fanatik keluarga ndai sebab engkai lid kaitan jaidar Rasulullah SAW aim ikatakan tanda keimanan Rasulullah nomor sada adi bapakin salah bunuh ningin aku saja bunuh sah sebab laki sabar aku dikuidah si bunuh bapa kondar dalam sepaja tertebak ku kakari pe jaya muslim aku pe muslim milo cocok sebagai aku saja bunuh bapa kundayah nina lolit nina Abdullah bin Ubay bin Salul bunuh kena tekena bapa aku dibagi aku lebih bunuh ya tapi adi bagian aku darat saja besilah mana bagian lo kok cocok si bagai medan sing nina ngerana bagi adi lalit iman adi gundari me bagai ibelana kadai-kadai nasi kafir si bermasalah ibelanas padahal kadai-kadai nasi kafir bermasalah li kalak muslim seharusnya li tanda keimanan jadi sini muslim kapun nasi hadapi senina koenda entah bapa koenda kafir nengaken bagai iya dan jika den kai permasalahan lebih ani ngutus salah bapa keluarga kerina salah ning lo ka kari ji bapa aku ku ka bagai iya gundari kita enda salah senina aku ning ya di sini di salah gua ban. Di gundari sebagian jarang sih dah. Enda bukti keimanan, gua para sahabat enda ia iman cintana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si urusan sebagai enda pi terlaksanakan konon kah hanya ke urusan pengamalan amal ibadah. Ini urusan darah kapun enda. Sebagai iya. Kita laba urusan darah dengan ya suruh dengan amalkan sunnah, suruh dengan amalkan Islam mena situhuna pe masyarakat. Endeng katakan aku beriman. Nabi Muhammad SAW masuk surga teh kuningan jekri nang ranai. Tapi perintah Rasulullah dengar pe la terlaksanakan lang abu urusan darah ya. Apakah kesuruh perang ni kalau kamu kicubuni pe ya pe. Kiam. Makana sebagaina sinun membantah tuhungnya kita iman men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gua pedauh keimanan taina bes perintah Rasulullah bes larangan Rasulullah uga pelaksanaan ta sewari-warita geluh bagai maksudna lanjut faedah si manfaat si berikutna kasidat bes perang Bani Mustaliq fi qissatil ifki indama ra'a Safwan Aisyah radhiyallahu anha istarja'a walam yukhatibha walam yatakallam ma'aha yaqulu Ibnu Hajar rahimahullah fihi dalalatun ala fatinatin Safwani wa husni adabihi bes peristiwa itu duhna Ummul Mukminin Rzina Safwan ibn al-Mu'attal Safwan si jumpa Aisyah radhiyallahu ta'ala Ummul Mukminin istarja'a inna lillah wa inna ilaihi raji'un aing cai belaskan labo dengan ngerana PJ labo je cerita medan sing dai bahasa tak kelak karo adik kalak diberukeun me diberu engkai ka makana tadinya rekaikeun ka menenari medan cicing ngerana Gor kai kakam sada je si medem je medan cing dei kam berdalan ku jah me jumpang kari tar lebuh kam dan gedang-gedang dal ne me begi kelagah kari gor kai kakin kam je medem je si sada medan cing dia ngerane bagai ningan dalam adi bagi gundari mesra Allah bercerita hadis sebagai nangum mustakriya tapi Safwan ibn al-Mu'attal inna lillah wa inna ilaihi raji'un sini bagai saja jangan cai ya engkau
Bagi saja ngenca ia labo kape ni na ngerana enca labo lit ngerana pesitik pe Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu baba na tamakan na bas tunggangan na ay tuntun na lol je ngerana lelit je bagi berbual-bual bagi berbual wala berbual maksud nah di kita mesti berbual-bual maksud bagai ya gelah golik cerita bagailah lang sini gedang-gedang dalan kasaseuh kari jumpa skala sahabat membagai Aindam roh nina Ibnu Hajar rahimahullah cerdas. Alik jena gua jati diri Safwan reskapi bagai majilaina adabna. Lang dua-dua dilaki diberuningan. Ainda normal dengan kapan. Laba bagi gundari dilaki senang yang ku dilaki diberu senang yang ku diberu. Ada kalau ada orang dikatakan. Ain si waras dilaki iya teng-teng harus diberu iya teng-teng dengar harus dilaki ada waras dikatakan bersifat me bagai adir zina lah waras dikatakan enggo haram tapi ainam ibaratna sahabat si mulia Safwan Ibnul Mu'attal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha laulit jeng ngerana cerita kisah ada wahyu ada litkin go turun ku teruh wahyu ijelaskan loka je pudi-budi uni-munikan bagai iya jadi sini gedang-gedang dalan dikatakan adab bagai kape seharusnya kita adikin dua-dua kakanca ibaratna jenggo sini sajalah harga kita ngerana sungkun ka jakam tading de dengan ka menjalma menterem lead nomor dunjang gilah kari tah gua cerita teladan kap dengan cerita teladan setelah era Rasulullah sahabat memang gaya di gundari kecuali kepentingannya ada kepentingan dan singrana dua-dua sebab Rasulullah sejelma li jelta mementerme bagai dua Rasulullah tapi pernah ngerana dua-dua res sada sahabiat sahabat diberu ngerana ya labo deharana ya labo kai katakan anak nala tapi labo dua-dua je ia lalik jelma menterem li gaji sahabat sideban bagi kita bagi ngerana kita res diberu tapi labo kita ceji dua-dua bagai iya di pentingan bagai nebarnya bagi sada acara momen medek ngajal menterem ngerana kita harus diburu dua bagai dalam masalah lihat keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngerana dua bagai tapi lihat sahabat si deban je ada kejadian bes gunung kadihah gurun pasti dah mengi berdua jangan tapi ayam contoh bagaimana gua ya jilaina adab Safwan Ibnu Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Kai kada berpelajaran membantah fi haditsatil ifki. Bes peristiwa kejadian berita rebual lain dah. Rebual lagi dikatakan. Allah sing katakan serbual turun ayat. Me bagai taudihun daqiqun li basyariyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lid jai penjelasan halus teliti kelia jai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelma bagi kita. Adinggo setah jelma bagi kita Rasulullah latahna ilmu gaib. Latahna ilmu gaib. Sitah 11kan Rasulullah habis wahyu nari Allah ngatakan sa encara kai jelma mindo-mindo ku kuburan Rasulullah sallallahu Rasulullah pilotahna adi sahabat nungkun yasaluna kanil anfal turut timai kang lebay sungkun na besar tarampasan perang sungkun nang ko haid darah haid sungkun nang ko tua Rasulullah timena lebih berita bes langit wahyu dijelaskan. Jadi daiba permasalahan adalah tah Rasulullah kecuali turun wahyu me bagai encah si main si pikirkan lebih wahyu ngadi Rasulullah wafat me bagai encah daiba jelma mindo ku kubur Rasulullah sangat nanggeluh saja Rasulullah latahna abi kan mati sallallahu alaihi wasallam. Ulama pak perdalan bagai maksudnya. Jainam jelas kali iya bes kejadian peristiwa rebual Abdullah bin Ubay bin Salul. Ituduhna Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ituduhna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lama jilai. Rasulullah tahna gua pirban sebab jaina nan faqad ta'assar ablagha ta'assur li ramyil munafiqina zawjahu wa ma'a hirsihi 'alayha wa hubbihi laha
wali abiha. Rasulullah anda sekalian bagi tertekan bagi bahasa ya, bagi tertekan. Lit sebab bolehlah sebab dehara nasi cintai nasi keleng kalau tidak bana sebagai mertua sahabat lah dikatakan bapa na Abu Bakar Siddiq ainam muslim si nomor sada kel si sekelang natai senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagai dua jelma je Aisyah Abu Bakar Siddiq Encalit tuduhun berskala munafik enda la terbela lalit bukti gua ingin bela asa kelang pe ate bagi lalit bela ku bela mau tertekan go pusuh enda mau tertekan niya bagaimana hikmah nang engkai makana azab kubur lewat kita tisik ya si paling kan tisik engkai makana azab kubur la pecidahkan men makhluk men kita la tertolong takari isai si azab des kuburna me labu tentang nari geluh me bagai iya ai makan la idahkan man kita azab kubur tanda hikmahna bagai kape bagaina ibela ate ainam adila kelang dati me pediat je bagai engkau lah urusan engkau kau bagai me dancing ya aku lali bukti pe gua aku nampati bagi paling bagi saja neng rana ainda lang Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bapa anaka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ainda jelma dua jelma seseh kelang nate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tersampati cakala munafik litne datna de sada celah i serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tersampati bagai kape la danci i Rasulullah ainda pindau na wahyu ya Allah peteruh min wahyu lang tima wahyu ai makana sebulan la peteruh wahyu ainda gelas tahkrina man kam krida singida acara ta ainda fa innahu lam yatamakkan minal kasfi anil ghaibi aw istihdaril wahyi alladhi qata'a anhu syahran Rasulullah SAW labolit jailit kemampuan na isingkap permasalahan anda iteliti yang kemudian buat kesimpulan anda si anda harako anda si tuhu kalak munafik anda si salah lalik jai bukti ilmiah lain tertawa jai bukti na Muhammad ni nak kalak mela betul bagi kafir Rasulullah SAW labolit jai yakni perah na yakni dilau na wahyu kelah ku teruh beladung ai pelang ai dam gelas setah liyajri alaihi al-ibtila wal imtihan gelar dalan je besar Rasulullah SAW li ujian je Rasulullah pi uji Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah bagi si kita wa hada yadullu ala basariyati ai menunjukkan kai krina jaina indikasi membantah krina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai jelma bagi kita wa annal wahya min indillah subhanahu wa ta'ala wahyu bas Allah nara di peturuh Allah ta'ala peturuh di langlang Rasulullah SAW si penghulu para nabi saja peladan si perintahkan na turun wahyu bagai ladan si peturuh kena wahyu makana masuk kita hubungan segitiga sada jelma pergi ke kubur lausi ke kuburan wahai kamu wali kam dehers Allah ainda surah-surahku pesah du sitik kai si surah-surahku ini na Rasul saja peladan si peteruh na wahyu ipaksa Allah ibaratna Allah peteruh wahyu ni ladan si nabi ya ainda isi kaki ainda si laus jelma ku kuburan na akap na kari ainda wali ainda kari pesah na surah-surah naman Allah ipaksa kap Allah dibagai adi ipaksa-paksa lah Bukhari ikatakan ta'ala Allah amma yasifun galas setah aidam akidah sebagai 11 kan katakan na Wahabi bagaimana 11 kan katakan na kala si daram-darami kesalahan jelma meterem bagaimana 11 kan na katakan na menyimpang jasi menyimpang bukti valid dari Rasulullah peladan si paksana wahyu turun peteruh wahyu ya gelah godong musi takalku medancing bagai ibarat na ini permisalan enca isi si penghuni kuburan na maka litka ia bagi litka ikatakannya pesehna kai surah-surah jelma man Allah bagi katakan de bajaida bayangkan ayau mursid kenai gelah seh ibadah kini man Allah nina berarti mursid nai na kap tukang lobi katakan nai adi tukang lobi biasanya hebat ni ya kasang singman lobi ni bagaimana keyakinan kanak tasawuf enda bagaimana takaring merawai ya pak tanah si bagai entahlah angka nabi kuakap lu kok angka deh istilah saja nge 11 kenjela alap lu tah nakai ni aja kakin permasalahan
Ai makana alasanna, engkai makana Allah Subhanahu wa taala anggo lewat si bahas bukan singgura. Engkai maka Allah Subhanahu wa taala belas kena sifat munafik 17 surat Madinah. Labu sada pe iblas kenjai gelarna. Labu lid Abdullah bin Ubay bin Salul iblas kan Al-Quran. Lang. Sebab si penting membantah sifatna di jelmana medan si berubah. Bagi kape kita ida. Si penting membantah kerina ajaran adi jelmana dan si ngolah nilit. Rasulullah ngolah nilit ajarannya terus. Sahabat lah nilit ajarannya terus. Si petakan sidat ajarnya setah isi sindakwahkan sa. Labu jelmana lebih petakan maka ajaran. Ini nggak salah. Nggak salah. Rahnina jaida wa annal wahya min indillah, wahyu aina bas Allah nari, wa huwa alladhi ya'lamul ghaiba, Allah sisada si mentah urusan gaib. Qala ta'ala fi sya'nir rasul, ay makana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan nasa firman Allah bas urusan Rasulullah SAW. Qul, belaskan Muhammad, innama ana basar, aku jelma saja ngenda, mislukum seringnya kita yuha ilayya, tapi aku berikan bangku wahyu kena lang, sebab aku nabi. Bagaimana perbedaan? Kita Rasul sama-sama jelma, adik kami sama-sama kami dilaki. Beda nak, beda lah. Lu kaserika. Rasul si penyampai syariat, nabi utus, kami lang. Aku muslim, lalu urusan ku jai ngubah-ngubah ajaran Islam. Engkai, entah stempel anda Islam anda lang, anda danci, anda halal, anda haram. Lalu urusan ku jai aku labu Rasul. Kebetulan dai ikut jai berdakwah, sangar dakwah anda. Ugangi merendai belaskan Rasul. Kayak ngisi ajar Rasul. Oh anda kapan? Anda bersih menjelma meterem. Lo kakaknya, anda Ustaz danci, anda danci, engkai danci. Bes era Rasul pilolid. Makanan kotakan sering kita gerina. Oh lah si petakan Islamnya bes kita geluh 2024 lang. Petakan Islamnya bes era Rasul. Nanti sing era Rasul. Tarik 2024. Lalik jah wirid, lalik maksudnya jenda tahlil yasinan kayak lalik jah maulid, lalik jenda maulid. Lalik jah Isra Mi'raj, lalik jah Isra Mi'raj. Lalik jah tahun baru Hijriah, lalik jenda tahun baru. Bagai ajaran Islam. Lang nen jah 4 solat zuhur kari, solat 4 jenda pe 4 ajaran Islam. Lah berubah 4. Lang 4 jah jading jadi telu, ini kita enggak salah. Entah pilih bes era atau bes era Rasulullah. Entah si katakan agama ya. Adilah ikatakan agama lo masalah bagi HP ni. Laki bes era Rasul, tapi lo bisa katakan ada ajaran agama, teknologi ngodum. Makanya isi sipuna dapat lit pahalana, adilah puna lalit pahala, lang lah bagi konsepna. Sipuna ya nun gua pakai na. Adilah puna lah isungkun besahirat. Bagi kita jelma menterem tanah ke orang tanah ngalit HP na. Lah isungkun ya besahirat kai lalit HP na. Kita sangat anggulit HP bagiannya malah isungkun. Gua ngisi pergunakan majilah tahlang. Adi agama krina isungkun. Jah solat isungkun, jana solat isungkun. Ayat kata tiga agama. Bagaimana kaya begilah setah. Ini maksudnya Rasulullah SAW jelma bagi kita. Tapi ia wahyu, diberikan ia wahyu. Gelah ijelaskan kai ajaran si atai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lah Rasul. Kami lah Rasul. Makanya kami labu istempel kami ajaran si Gundari, bankala maulid, bankala Isra Mi'raj, bankala takailah deh bah. Encai katakan danci anda, danci. Halal, halal. Halal harami hak Allah. Lo hak kita. Silik keterangan halal nina Allah, halal nita. Haram nina Allah, haram nita. Oleh bagi kita kan mesti jelma enda babi haram. Babi haram dagingnya. Kuahna halal nih. Wahna halal. Ugangi pemikiran si begini. Enak belas tuh ya. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam basharun lakinnahu yatamayyaz an ghairihi bi annahu alaihi salatu wasallam yuha ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelma bagi kita, tapi terbedakan teristimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeteruh wahyu men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lali wahyu membantah ya. Lali wahyu membantah. Kena Gundari adilit sada jelma. Entah gua apa pebelasan jelma membana, entah kiai lah, entah jangan, entah ulama kayak engkau. Banna tata cara ibadah, zikir kena 1000 kali.
baca kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad 1000 kali, makana bagaimana kam kali 1000 kali nai janari rehna. Adi sungkun aku bung solat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Isungkun aku engkai maka 33 Ustaz. 33 ban Rasul bagilah aku ban. Medan cing si ban 100 kali 33 kencang gedung. Angkana 33, janari angka 33 Rasul. Engkai maka 33 lasitah gedung. Makanya kita nungku-nungku ni bae. Enca banjelma ucapkan kul huwallahu ahad 1000 kali. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nina 1000 kali. Aida hasiatna ke dibagai adilik kam kerja jabatan dong golanggang jabatan urusan dunia angkat kerine loli urusan akhir urusan dunia engkau wala 1000 kali janari rehna aidam si iblaskan aida manhaj salaf sunnah dengan si kritisi si bagainda majilai ni jelma menteram hak iyalah jelma majilai baca kul huwallahu ahad majilai surat aida tapi tata carana ban 1000 kali janari bagai aina sila jelma menteram hadikin ajaran Islam gom ijelaskan Rasulullah nenari gelas diamalkan gelas diamalkan anda Rasulullah bila takhna gua kadai bajel menteram masih mentaksa isikan si jan nabi aina Nabi Muhammad SAW meninggal bagaimana gelas tah ya alangga di sibah kari ngau kakarindah perjalanan ngerana tenda laka kari bes fokus kita aja kita fokus jena aja nenda samping gelas tah gelah lit kaitan na bagai gelas tah kita yang dalam nabi olat krina jadi nabi bagai barat na ina danci ina halal ina segera melala bagailah lalu kita lapor nabi lalu jadi urusan kita sing ganggu agama robah ditambah ikurangi agama Islam ina lang lalu jadi hak teh bagai kape bes peristiwa rebual Rebual ituduh narzina umul mukminin lit jaikrina sada peristiwa siga jenda besada keutamaan si belin si idah kelia man umul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha engkai ipeteruh Allah Al-Qur'an ayat surat ibaca skrina kalak muslim kasahari kiamat bes ibebas kena tuduhan umul mukminin zina. Pembelaan bes Allah nari. Iya, aku adi ibela Allah. Ai senaring karihna pusuhain da ibaratna bagai ipeturuh Allah wahyu. Ibebaskenna kita. Me bagai iya senaring meriah nai. Me bagai ibaratna Allah. Bagi ibela pejabat saja kin pe ibatna jelma bagai ngu seh mujilena akap. Nah, ibela pejabat. Ini pejabat ya. Apika Al-Khaliq jadi bakalak-kalak si mela majilai Rafidah Syiah encai sikapi ngikuti jalan Rafidah Syiah bes Indonesia indah ibelas kena kange umul mukminin zina hati-hati kena lo gari mempeltep pusuhai ngudung lani buter sampati tobat pela dele budanci ngadung mate penyesalan nari ngencai olah dari penyakit nih kau bagaimana anda ipeteruh Allah Subhanahu wa taala surat ayat ibelana ibebaskan Aisyah umul mukminin bestuduhan naida enca inda ibaca ka sehari kiamat kaci kata karya katawari pagi Al-Qur'an naida itetapkan Allah sebawa dunia langkari angkat Allah imatikan krina isi paham Al-Qur'an cara ngangkat salabun naik kuda atas krina Al-Qur'an cetakkan lang mebagai luar biasa keutamaan umul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bagai kape kam si diberu bes peristiwa aida bagai kam si diberu fi hadisatil ifki bayanun limakanatil mar'ah wa 'azmi sya'niha fil Islam bes peristiwa kejadian ifkin aida lidah jegwa galangna belinna urusan diberu bes Islam penghormatan Islam mendiberu diturunkan ayat bes umul mukminin mendiberu makana Allah muliakan na diberu reh diberu dah hinakan nawan bana
itu tutup hijab di beru enerjil bab kam nina Allah talangina bajuna. Talangina bajuna kari telanjang-telanjang daling ko kaladon. Ya gelah go asal go nutup saja si penting-penting menggau. Encarah nina bagai. Enam kak kena kerina dilaki mata keranjang nina. Gue yakin masuk di mata keranjangnya. Keranjang melalah mata ada. Berbolong-bolong. Engkai kin menahan ni kena memang kuat nafsu kena kerina. Nina, memang begini. Oi. Adi Gundari, sekatakan lebih ya Gundari, pasarah min kita, jaginya. Si tutup mata ini masuk paret kita. Jadi mah gedang-gedang di buru gedang-gedang dalan nela menjiler uis. Adi kita pikalak keroena setah guar uis. Memang begini. Tapi Gundari ini perkembangan zaman ini. Sada dua. Kai maksud nama mata keranjang memang salah kaki nadi eka dah hinta jengah nani jelalap me bagai encerah sahwat salah kaki makipat ikatakan tundukkan pandangan me bagai sekedarna baba kereta kita bagai motor kita bagai diberu gedang-gedang dalan ne lama jila lama tunggung coba lo kah kita mitpit ka entah tundukkan ini bagai siantuk pe siapa yang lebih tak masuk paret pe gitu me bagai sekedarna ya lah ni putar elakkan sebagai kerina cuma bagai dah. Adilit dilaki ngenen diberu ai waras dengar. Kalau kerisalah diberu ai kerina. Adilalit rasa suka dilaki mendiberu lalit populasi dunia mate pe. Loka dilaki lahir, loka dilaki jumpa dilaki lahir, diberu jumpa diberu lahir. Janari konsepna adi diberu dan si entah suntikkan kai peribahasa dilaki melang. Adilit dengar dilaki ngena dengan diberu ai waras. Tapi dilaki ngena tadi dilaki. Nang gua don. Diberu ngena tadi dilaki waras. Diberu ngena tadi diberu gua adon. Makanya ning gua seteh bagai kamlah si diberu majilai ban bajondo. Adi kalak muslim eda dan si kari riman ni bagai adi kalak kafir lalik si bagai ndai. Bagai adi kalak muslim eda walid ingkar deba jilma muslim eda tapi mayoritas dikatakan lang ya lang oleh kerisalah nen menbes angkot merena merangkot dengar kita labu Gundari kereta-kereta sekolah kita merenda sekolah kita angkot di tahun 90 dalan pe kita kudurin sebelah ku tahar dal 3 kilo dalan biasa merenda kita dalan dengan sekolah Gundari kereta jilma motor jegrida deba angkot erana me bagai kasa tahun 2000 angkot dengan jaya Gundari angkot Gundari go grab kayak bagai Gundari pesan naik pe bagai nang deba pengalamanku geser siti aku rasanakan aku pakai peci marina bagaimana lobby besna kundul ya bes kita ning melalang bes angkot dah je tapi kita pilih nande pilih kita je samping ning kai aman kapna lali copet ada sebagiannya labo copet idahna dan singkari labo muslim ya labo muslimah dikatakan tapi kundul ya je dan si geser kena geser siti arja kita ars kita kudu di samping jadi bagai merenda kita sekolah dengar bagai Gundari lalu Gundari mengulik kerin sarana transportasi hadis sisungkun ars kam kok mentung humpe kundul nak ko ada sekelakan tak benegang ker dompet kue gajut kue ni na ia Kristen atau tak kape agama na ibaratnya bagai entah kape agama na ibaratnya si sebelahan hagia sering ars agama kan kalau jadi kundul lah ya yakin jadi maksud tenda kam si diberu bejilelah cara du bergonje lalu kari kerina bejilai kalau muslim tapi umum mayoritas muslim bejilai mayoritas lagi tapi kam lah si diberu mejilelah kam bergonje adilang akin terbandu kasa jilbab si galang handai ya jilbab lebih doa kamar Allah tutupi dulu lebih kerina kan handai ya pelan-pelan bahasa ta entah lang aka encakar karto kamar Allah enca ikuti ka regalang naban baju dua segera gaya adi daci minter adilah daci pelan bertahap olah kar risih ka akap bagi dia iya sesak kelaku menin iya baju ya kah sesakan sir baju bila sesak iya sesak nina ini bahaya
Manggau. Jadi lit narik belas-belasan mata keranjang. Lit nge mata keranjang. Tapi ibaratnya salahkan dilaki kirina. Aku mi dilaki. Aku laku terima. Engkai maka aku salahkan ka. Aku harus dengar kat aku. Ngena tengah dek mana diberu. Dia ternan saja bagi ternan buku tenang be jelma kala ingin jelma bagaina ibaratnya. Tapi jelma si menjin lala dengan sebab dunia dilaki maksudnya begitu sila la terajar tahgayana kan lalang sebagai. Enca ia bagi aman-aman saja bagi akapna. Lang adi dilaki waras denya adi berung de lamina lo ka dilaki daramina. Emang kana kamna lah gaun jenu mejileban. Bagai iya maksud lo ka risalah ngerana. Tapi jenam ibaratna uga Allah Subhanahu wa taala ai angkatna di beruaina i muliakan adi kamgo i muliakan Allah muliakan membantu fi hadisatil ifki bayanun li azamatil ard bas kisah aina fala yasihhu tahawun fihi itmadul ayat allati nazal fihi tabri'atu Aisyah radhiyallahu taala anha fi irdiha. Bas kejadian peristiwa rebual tuduh na Aisyah ummul mukminin Safwan bagi kapi Safwan ibn Mu'attal ummul mukminin radhiyallahu anha Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu Rzina bagai li penjelasan simbelin kalia bas masalah alir kehormatan makana labu kita mudah-mudah si jainda kehormatan ainda. Jaindam ala senang engkai Islam ilarang huru-hara, ilarang demo. Idah dumin kejadian tahun siwah walu. Adi nggo huru-hara di ngenai. Dia bacil meda daramini kan huru-hara. Ise sinjaga di beru. Adi nggo huru-hara, lo terjaga takrina di beru muslimah la terjaga takrina. Labo kak muslimah ancape de bang de si kafirah ya bagi sila muslimnya me perlu jaga kan lo kapediat kala iganggu ya. Labo ipodiat ka iganggu kala me bagai. Anda dari sisi kemanusiaan berikan Allah membantu rasa kasih sayang. Tetapi muslimah anda penting ijaga kehormatanna. Tapi ini nggo huru-hara gua kita jaga sa. Ini mendebat peristiwa kejadian luar negeri bagai adi engkau huru-hara kejadian je krina di berulai terjaga ngodung je ibuat kalak kehormatan naik krina padahal Islam iajarkan dijaga kehormatannya uga solusina olah kam git ihasut kalak darat ku dalan nah huru-hara di je huru-hara demonstrasi krina ngujek Indonesia indah go jape gejek bagi suah walo isi sinjaga sa kita terancam. Ujung-ujungnya may mati, uelah hari mati si jaga. Baik mana Allah, uelah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Tapi si buat sebab si jaga keamanan, jaga kedamaian bes negeri kita Indonesia ina, gaulah ribut-ribut. Dai bajelma setekna kita Indonesia ina kacau min akapna. Ani go kacau kita muslim kita si rugi. Indonesia ini mayoritasnya muslim. Dakwah jalan, redalan dakwah ina bes Indonesia. Engkau kaya kita ganggu jeng ngurusi pemerintahan jai kerina. Datang tengi urusan na bes akhirat. Si baikan hak-hakna, hak takari bes akhirat. Orang merusuhi. Bagaimana maksud ta? Lang jena gua sinjaga kehormatan di beru muslimah hai pagi ini jadi huru-hara. Lah terjaga ta kaum muslimin kam singidah cara tayana pemirsa Rosa TV. Ainam ngaji. Oleh dikatakan jeng biar kena biar lapang kena ngelawan pemerintah ini. Kapan kadin ka? Ada lain urusan ada urusan uga si jaga perdamaian bes Indonesia ada uja si jaga keamanan. Benar me aman nih. Aman si jaga keamanan nikmat. Olah ka kita jeng rusuhi. Bagai iya. Olah kari karing menyesal. Ada penyesalan gua si ban. Lu dan si balikkan kirina jelma bagi si nai minate lanai. Ya, jelas itu, ya. Terakhir bes pembusuhan perkajian tenda mencoba selasa siro judul baru aina sadakah si penting jenda tercelana harta adi berlebihan kita jai fi hadisatil ifki
su'mul hirsi ala dunya yaqul Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala fihi su'mul hirsi ala al-mal li'annaha law lam tutil fi taftisi la raja'at bi sur'atin fala ma zada ala qadri al-hajah athara ma jara. Bagaimana ia? Jadi katakan bersada peristiwa kejadian hadis ifki anda rebual itu duhna Aisyah. Anda memulana Ummul Mukminin buang hajat dia. Nak tak burana? Engkau mulih kat tena dai, nak tak bura? Engkau darami ka lebay. Darami. Dekah makadat. Andilan kadang engkau dak mulih medat dengan kelompok rombongan me bagai. Perubahan dekah dengan darami burana dai makana itadingkan rombongan. Radhiyallahu taala anha. Jainam peristiwa enda itakdirkan Allah tertading Ummul Mukminin Reh Sofwan belakangnya pasukan si penyisir dikatakan entah tading pasukan Sofwan ibn al-Mu'attar ya idahna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun babana. Engkau melor kai Ummul Mukminin Sofwan Mu'attar. Tapi kalau munafik ini balik cerita kerina je, wahyu pendekah tu keteruh. Tapi asal nama je nama darami bura, ai me urusan dunia ka panai. Ini bagai si tarik kesimpulan membantah. Ummul Mukminin pi bagai dak uji Allah perbandarami burana daya. Dan jika dikatakan nama Rasulullah Rasulullah gubernur buraku dai. Wah kami kutukur, karim si banka. Medancing ni na Rasulullah medanci, kan bela danci. Urusan dunia ngeda. Aku masuk surga dengan la danci lah hak kita, hak Allah. Adi urusan dunia dan si usahakan kerina. Bagai kape kita bagaina. Aina peristiwa siidah Ummul Mukminin aina iuji Allah asal muasalna ia itakdirkan Allah benai bura darami dekah daramisa. Lampu di badin ngom ya. Loka bagi gundari kita idak je lampu melala di segurunah menurut lampu darami ngejak indah aku mir pikir jakin aku ngadi je aku je aku kejak lebay. Lo kok je jakin aku ngadi kejak lebay mendekah tading si sada. Bagai kapi man kita adi berlebihan kan kita ngurusi dunia dah harta ta terfitnah ngepegi kita nandugia minimal agama ta benai lah kau ngaji nak bagian daga berkako bisnis ko anda lah sangan nak waya pagi ko anda lakin kau ngaji pas kakin lah kau kaki sana lah kau ngaji wari kakin kan ngaji pas langganan ku je belanja. Hari kaya kini kena ngaji hari Ahad jam sekian itu. Iya ini sangat nama term kalau nukur alasan. Bagi kaki ujiin, piah bulan itu na agama yang dapat. Enca alhamdulillah kak Allah utus Indonesia enda agama situ. Lang kita mah Hindu Buddha asal negeri kita. Perbego di tanah karo pemalam. Memang bagai masuk dakwah mesti bagai adilah sisa sidara misir syukur kita bagai sehadir kita lah setahajar Islam ini adi sibuk kita harap terjadi lah beda ada kakin sibuk sanganakan aku murah akai handai melala perik sanganakan melala perik jumai namun kadi anda sanganakan jauh kum melala ka bengkala ni alasan kari je kari lalap yang ulo tuh agama isi rugi iyalah rugi. Encarap birji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu ningan. Ya Allah balikkan aku ke muka bumi gelah ku amalkan si amal soleh si kutadingkan ningan. Ya wailata laitani lapan takhid fulanan khailan jan. Seandainya men aku laku la sebuah temanku nina mila urusan dunia la kurusi. Bagaimana? Makan olah salah kita. Olah kam biar ringkus katakan kam singidah pemirsa Rosak TV. Rezeki labu tertukar lang. Kai si Bandu labu dancing menbangku, kaisin bangku lo kan menbangku. Encah labu kita mati, kecuali karinggo kri nasi Allah takdirkan membatasi buat, maka mati kita mati ngedung. Rezeki ngedung, sedunia ya. Endam sada peristiwa banta urusan dunia enda, adi berlebihan kita jai lid dampak negatifnya. Labu katakan malas kundul-kundul ongkang-ongkang, lah daci jadi kalak bayak lang. Berusaha lah. Malu nina Rasulullah kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah simudahkan menkaya ciptakan Allah. Bagai iya. Tapi pesan membantah bes peristiwa enda salah sadar si terakhir si bahas enda si berlebihan kita bes urusan dunia enda lid negatif na membantah. Kerugiannya membantah cakar kerina. Inna akramakum indallahi atqakum. Si muliana
Bes kita kira dalam sebuah dunia ini bes sisi Allah si paling takwa. Lah si paling banyak ni na Allah. Lang si paling takwa. Ainda. Gak kasih waktu tah kam ke sini dengan cara ta pemirsa Rasat TV dong pembahasan ta 3 kali pertemuan enda peristiwa kejadian ia perang Bani Mustalik kai ka pelajaran sidat ngodat walhamdulillah. Bes pertemuan tasirah insyaallah taala masuk kita ke pembahasan sim baru ainda kap perang Ahzab. Ugakin perang Ahzab ay Ustaz, ay si baca, si pelajari ka bes pertemuan tasirah. Menjajuah membantah krina wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.